All right, so we are on सूत्र श्लोक नंबर 326. इसको नाम दिया है अथ क्षय प्रकरणम. ओके, और यहाँ पे दिया है समय, टाइम. मसादौ चैव पक्षादौ वत्सरादौ यथाक्रमम क्षयकालम परीक्षेत वायुचारवशात सुधीः. On the basis of the flow of swara, a wise person should examine the time of death in the beginning of the month, fortnight and year in the same order. तो मृत्यु का समय नाप लो, हर महीने की शुरुआत में, हर 15 दिन के शुरुआत में, और हर साल के शुरुआत में. इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, फोर्टनाइट एंड ईयर. An intelligent one should respectively observe the time of death of oneself by way of the movement of the prana. Okay. Panchabhutatmakam deepam shiva snehin satchitam rakshayet surya vatena prana jivah sthiro bhavet. This body consisting of the 5 elements like an earthen lamp nourished by the oil of Shiva, which is prana, and the life of that person should protect it from the wind of the sun, solar swara, it from the wind of the sun, solar swara becomes stabilized. The lamp of the body constituted by the Panchamahabhuta, sprinkled by the oil in the form of the grace of Lord Shiva, should be protected from being thrown out by the solar air. बोला तो जितना सूर्य चलेगा ना उतना प्राण जलेगा, कम हो जाएगा. ठीक है. बरोबर. That is the swara that passes through the right nostril. Thus the jiva should remain stable. जितना चंद्र चलेगा उतना स्थिर रहेंगे. ऐसा ये कह रहे. अगर म्हणजे एक नागपुडी काय बांधूनच ठेवावी का काय? जेवताना फक्त उघडावी जेवता काय? फक्त जेवताना. हां, ते. हो. तर ते म्हणतात की सूर्य जेवढा चालेल ना तेवढं लवकर आयु संपेल. मारुतम बंधयित्वा तू सूर्य बंधयते यदि अभ्यास सज्जीवते जीवः सूर्यकालेपि वंचिते. If the one coming to ask about a sick, nahi, एक minute, याच्यातलं हां, इकडचं. page. A person who regularly avoids the solar swara throughout the day from sunrise to sunset by controlling the breath flow through pranayama etc. enjoys long life. तेच सांगितलं इकडे, वही बात कर रहे हैं यहाँ पे की थोडक्यात प्राणायाम. हाँ, की प्राणायाम वगैरे माध्यमातनं प्राणायाम म्हण किंवा जर योगदंडाचा वापर म्हण हो, किंवा हो. कसंही, जर आपण दिवसभर चंद्र चालू ठेवला आणि सूर्य कमीत कमी ठेवला त्याचा आयु खूप लांब होईल. आणि माझे गेले 3 दिवस काय सूर्य वाहतोय. आज पण सकाळी उठले ना चंद्र स्टार्टच होईना, कामाला लागले. म्हटलं जाऊ दे, मग पाणी पिता येईना, काही नाही. अभि आता ते अवेअरनेसनी प्यायला पण हिचकिचाहट होते. नको वाटतं. हं. गगनात स्रवते चंद्रः काय पद्धानी सिंचयेत कर्मयोग सदाभ्यास सैरमरः शशि संश्रयात. The moon flows down from the sky, that is Bindu. One should nourish the body, lotus, chakras, with the nectar flowing from the Bindu. With the thorough practice of Karma Yoga and nourishment from the nectar flow, one becomes immortal. The moon oozes out in the form of nectar from the sky in the head at the point of Brahmarandra and nourishes the bodily lotus flower. Then by resorting to the moon and by constant practice of कर्म योगा एक्सेट्रा वन शुड बिकम इमोर्टल. तो वो जो ब्रह्मरंध्रा से जो विशुद्धि चक्र में जो अमृत गिरता है, इससे सारे चक्रों का पोषण करना चाहिए. इससे यू कैन लिव एज लॉन्ग एज यू विश. शशांकम वारयेद्रात्रो त्रौ दिवावार्या दिवाकरः इत्यभ्यास सरतो नित्यम सयोगी नात्र संशयः. One who always avoids the flow of Ida at night and Pingla during the day becomes a perfected yogi. About this there is no doubt. रात भर सूर्य
और दिन भर चंद्र अगर चलते रहा तो वो निसंकोच योगी बनेगा। ओके, आगे का खंड है अथ मृत्यु समयानुमान, डेथ प्रेडिक्शंस इज द नेक्स्ट। अहोरात्रं यदौ कत्र वहते यस्य मारुतः तदा तस्य भवेन् मृत्युः संपूर्णे वत्सरत्रये त्रये। When the flow of the swara is continuous at night and day through one nostril, his death will come in 3 years. दिन रात अगर एक ही स्वर चालू है तो 3 साल के अंदर बंदा गुजर जाएगा। ओके, अगर दिन रात एक ही स्वर बहता है तो कोई भी होने दो, चंद्र हो या सूर्य हो। अहोरात्र द्वयम यस्य पिंगलायां सदा गतिः तस्य वर्षद्वयं प्रोक्तम जीवितम तत्ववेदिभिः। If the solar swara of a person flows continuously for 2 consecutive days and nights, it is said by the knowers of the elements that he has only 2 years of life remaining. 2 रात और 2 दिन सिर्फ सूर्य चलेगा तो समझ लो 2 साल के अंदर गुजर जाएगा व्यक्ति। त्रिरात्र वहेते यस्य वायुरेक पुटे स्थितः तदा संवत्सरायुस्तन प्रवदन्ति मनीषिणः। When the same nadi flows continuously for up to 3 nights, 1 year is left for him to live, the wise say. अगर 3 रात सिर्फ एक ही नाड़ी चल रही है तो फिर वो 1 साल ही अभी आयु बाकी है। रात्रो चंद्रो दिवा सूर्यो वहेद्यस्य निरंतरम जीवी जानी यातस्य वै मृत्युः षण्मासाभ्यन्तरे भवेत। When the lunar षण्मास अभ्यन्तरे भवेत, when the lunar swara of a person flows continuously at night and the solar swara during the day, his death will definitely come in 6 months. म्हणजे 3 वर्ष 2 वर्ष 1 वर्ष 6 महिने असं 6 महीने, हाँ। अगर 6 महीने, हाँ बराबर है। अगर दिन भर सूर्य चला और रात भर चंद्र चला तो यहाँ पे ये खत्म होता है। अथ मृत्यु चिन्हानि, अथ मृत्यु चिन्हानि इंडिकेशंस ऑफ डेथ। लक्ष्यं लक्षित लक्षणेन सलीले भानुर्यदा दृश्यते क्षीणो दक्षिण पश्चिमोत्तर पुरः षट्त्रिद्विमासैकतः मध्ये छिद्रमिदं भवेद्दशदिनं धूमाकुलं तद्रिददेने सर्वज्ञैरपि भाषितं मुनिवर्ये रायुः प्रमाणं स्फुटम। If when looking at the reflection of the sun in water, देखो क्या क्या बोल रहे हैं। सूर्य का अगर हम पानी में प्रतिबिंब देख रहे हैं, one finds the sun's disk cut or missing in the southern, western, northern or eastern direction, one will die within 6, 3, 2 or 1 month respectively. अगर सूर्य का प्रतिबिंब आप पानी में देख रहे हो, वी कैन डू दैट ना, बर्तन लेके रोज सुबह सूर्य का प्रतिबिंब हम देख सकते हैं, राइट। अगर उसका दक्षिण का कड़ जो है ये टूटा हुआ है तो 6 महीने, पश्चिम का टूटा हुआ है तो 3 महीने, उत्तर का टूटा हुआ है तो 2 महीने और पूर्व का टूटा हुआ है तो 1 महीने में मृत्यु आ जाएगी। If one finds a hole in the center of the reflection, one will die in 10 days. और सूर्य के बीचों बीच अगर एक होल है तो फिर 10 दिन के अंदर मृत्यु आएगी। If the sun is seen to be covered with smoke, one will die on the same day. और अगर सूर्य धुरकट दिखता है तो उसी दिन मृत्यु है। The omniscient great sages have clearly spoken thus about the span of one's life. यहाँ पे मुनिवर्य ऐसा कहते हैं। हाय शांति। All right, so this is what they are saying. Okay.
ओके, ये उतना ही, ये इंडिकेशन ऑफ डेथ का बस ये एक ही मंत्र था, एक ही श्लोक था। नेक्स्ट, यमदूत परीक्षा, examining the messenger. दूतः रक्त कषाय कृष्णावसनो दंत क्षतो मुंडित स्थैलाभ्यक्त शरीर रज्जुक करो दिनो श्रु पूर्णांतरः भस्मांगगार कपाल पाश मुसली सूर्यास्त मायाति यः काली शून्य पद स्थितो गद्युतः कालन लस्याधृतः। कुछ नहीं समझा मेरे को। प्रोग्नोसिस ऑफ डेथ थ्रू अ मैसेंजर, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं। इफ द वन कमिंग टू आस्क अबाउट अ सिक पर्सन, अच्छा कोई घर में बीमार है और तुमको पूछ में उनके घर में, और कोई दूत आता है तुमसे पूछने को उस बीमार व्यक्ति के रिकवरी के बारे में, ओके, और उस व्यक्ति ने रेड सैफरन यानी ऑरेंजिश और ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं। रक्त कषाय कृष्ण वसनो, हाँ, रक्त कषाय कषाय कृष्ण कृष्ण वसनम, वसनो म्हणजे क्लोथ्स। हैज ब्रोकन टीथ, उसके दांत टूटे हुए हैं। अ शेव्ड फेस, हेड, अगर सर मुंडाया हुआ है। ऑयल स्मियर्ड ऑन हिज बॉडी, शरीर पे तेल लगाया हुआ है। अ रोप इन हिज हैंड, हाथ में एक उसके रोप, क्या बोलेंगे, डोरी है। लुक्स मिजरेबल, वो बहुत दुखी दिख रहा है। इज इन टीयर्स, और रो रहा है। कम्स टू द लेफ्ट साइड, अगर आपके लेफ्ट साइड से वो आता है। हैज एशेस, बर्निंग एम्बर्स, अ स्कल, नूज और अ पेस्टल इन हिज हैंड। हाँ, और या तो उसके हाथ में भस्म है, या तो कौटी बोलते हैं ना, कौटी है, या तो वेसन वेसन बोलते हैं ना, नूज, वो है, या तो वो खलबत्ता का ना पेस्टल, वो है उसके हाथ में। और कम्स आफ्टर सनसेट, या तो सूर्यास्त के बाद आता है। ही हैज कम इन द फॉर्म ऑफ यम राजा फॉर द सिक पर्सन, दैट मीन्स द सिक पर्सन विल डाई। कुछ नहीं, वो सिंपली उन्होंने यमराजाचं वर्णन। यमराजाचं वर्णन केलेलं आहे, तेवढंच आहे। प्रोग्नोसिस ऑफ डेथ थ्रू मेसेंजर। अच्छा, तो फक्त रेडा सांगितला नाही याच्यात. असं कोणी व्यक्ती डाव्या बाजूने आलं तर समजून घ्या की घ्यायला आलाय. ओके. चुपचापपणे जा त्याच्याबरोबर. हा, शांत शेवटचा श्वास घ्या, सोडा आणि परत बस. घेऊच नका. अकस्मात चित्त विकृती, कस्मात पुरु कस्मात पुरुषोत्तमः. पुरुषोत्तमः अकस्मादिन्द्रियोत्पातः सन्निपाताग्र लक्षणम. If the sick person suddenly gets worse and suddenly feels all right, or the senses suddenly become confused, understand these are the symptoms of delirium. हाँ, अभी ठीक था, अभी कुछ भी बोल रहा है, ऐसा अगर होने, अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई, अचानक फिर स्टेबलाइज हो गया, ऐसा होने लगे तो समझो कि ये अब जाने वाला है. So, sudden upsetting of the mind, mental upset, sudden superhuman behavior, sudden sensory collapse, loss of sense control and coordination are the initial signs and symptoms of सन्निपत्त. त्याला सन्निपत्त म्हटलेलं आहे. सन्निपत्त, sudden total vitiation of all the three doshas and disorders at a time indicates bad prognosis. Okay, into bracket दिया है. Similar topic comes across in Ayurveda under the section on Arishta Lakshana and Rishta Lakshana, corresponding to the topic of prognosis of death in modern medicine. The term normally covers both the subjective and objective external symptoms and signs of death. Charaka devotes a chapter on all such conditions. The basic principle is the same, that the contrariety म्हणजे विपर्यय, diametrically opposite condition, it is expressed as the prakriti becomes vikriti. It indicates a complete reversal of the normal conditioning.
तो आयुर्वेदा में अरिष्ट लक्षण और अरिष्ट लक्षण, जो भी नॉर्मल साइंस एंड सिम्टम्स होना चाहिए वो बिल्कुल उल्टा होने लगे तो समझ लेना कि मतलब प्रकृति विकृति में बदल जाए तो समझ लेना कि विपर्यय हो जाए तो समझ लेना कि रिकवरी मुश्किल है. This principle of Prakriti and Vikriti is practically employed in all the sciences in their respective contexts. Astrological forecasting in astronomy. मतलब वक्री हे तुम्ही कुठल्याच वाचताय? कारण हे प्रकृती त्याच सूत्राचं मी वाचते 342 चं. 337 वाचला तुम्ही आता. हा सॉरी 340 नाही ग 336 वाचलं ना मी. सॉरी 336 वाचलं ना मी आता. 7 वाचला. नाही 337. 337 हा. वाचला मी आता. तर हे हम्म. 337 ला डिटेल मध्ये सांगतायत. ह्याच्यामध्ये अच्छा. काय म्हटलंय, इफ अ सिक पर्सन सडनली गेट्स वर्स अँड सडनली फील्स ऑल राईट अँड द सेन्सेस सडनली बिकम कन्फ्युज अंडर दीज आर द सिम्पटम्स ऑफ डेलिरियम. हो. तर त्याचं विगत ते देत आहेत की प्रकृती विकृतीमध्ये बदलायला लागली ना आणि हे जे प्राकृतिक आहे ते विकृती व्हायला लागलं. म्हणजे आता जो कुंडली बघतात ना ते पण सांगणार की ग्रह वक्री झाले. कळलं? So even in respect to astrological forecasting in astronomy, in respect to celestial, mid-regional, terrestrial forecasting of events and natural or unnatural phenomena like rain, earthquake, endemics, epidemics, and overall floral and faunal condition. कुठल्याही प्रकृती जी आहे ना ती नियमानुसार आणि स्वभावाने चालते. त्या स्वभावामध्ये कुठलीही गोष्ट उलट होऊ लागली की दॅट इज नॉट अ गुड साईन. हे बेसिक ते म्हणतायत. मग तुम्ही कुठल्याही लेवलला बघा, जागतिक, ग्रह, नक्षत्र, व्हॉट एव्हर, किंवा शरीर, आयुर्वेद. शरीरम शीतलम यस्य प्रकृती विकृता भवेत तदरिष्टम समासेन व्यास तत्स्तु निबोधये. I will describe separately, point wise, and in brief, the unfavorable symptoms of a sick person approaching death whose body has become cold and the temperament has become unnatural. तो वो बोल रहे हैं अभी कि जिसका शरीर ठंडा पड़ गया है एंड अरिष्ट लक्षण शुरू हो गया है, हाँ, उसका मैं विगत बताने जा रहा हूँ. दुष्ट शब्दों पुरुमते शुद्धा शुद्धेषु चाप्यति पश्चातापो भवेद्यस्य तस्य मृत्युर्नरसंशयः. One who is pleased with foul language and feel happiness in speaking incorrect words and later repents over it will die soon. There is no doubt about it. क्या भयंकर प्रेडिक्शन है. बुरा कोणाकडे तरी कोणाकडे म्हणजे शेवटी काय बडबड करतो ते कळत नाही. हा तर वाईट असं ऐकलेलं म्हणजे हो म्हणजे वाईट भाषा वापरणे, शिव्या देणे आणि जेमतेम बोलणे आणि त्याच्यात त्यांना आनंद होणे आणि मग लगेचच खंत पण वाटणे म्हणजे त्या व्यक्तीचं आता काही खरं नाही. हुंकार शीतलो यस्य फुत्कारो वह्नी सन्निभः महावैद्यो भवेद्यस्य तस्य मृत्युर्भवेद ध्रुवम. One whose humkar, forceful exhalation through the nose with the loud sound of hum. हुंकारणे म्हणतो ना आपण, ते म्हशी गाई म्हशी करतात ना तसं हुंकारणं इज कोल्ड. आपण हुंकारण्यावर वॉर्म एअर फील होते ना आपल्याला, पण समजा ती शीत आहे, कोल्ड आहे. अँड हुज फुत्कार फोर्सफुल ब्लोईंग थ्रू द माउथ इज हॉट लाईक फायर. नाकामधनं हुंकार थंड लागली, तोंडाने फुत्कार गरम लागली, is sure to die even though being attended by eminent physicians. निश्चितच मरणार आहे. त्याला nobody can save him. Okay. Now, जिह्वाम विष्णुपदम ध्रुवम सुरपदम सन्मातृ कामंडलम
एतान्ये व मरु धंती एतान्नेव अरुंधती असं वाचायचं. अरुंधती मृतगम शुक्रम ध्रुवम वा क्षणम एतेष्य कमपि स्फुटम न पुरुषः पश्चेत् पुरः प्रोषितः सोवश्यम विशतिः कालवदनम संवत्सरा ऊर्ध्वतः. बरोबर आहे. हम्म. The person who cannot see even one of the following clearly present before him. ज्या व्यक्तीला ह्या गोष्टी दिसत नाही, कुठल्या गोष्टी, हिज ओन टंग, स्वतःची जीभ, आभाळ, ध्रुव तारा, द मिल्की वे बोला तो क्या बोलेंगे? आकाशगंगा. आकाशगंगा. द मात्रिका मंडला, particular constellation of stars. Arundhati, a tiny star close to one of the stars of the Big Bear. The moon, Chandra, the morning star or the center of a circle will definitely die within a year. हे सगळे चिन्ह सांगतायत की ओळखू येता यावं की इकडे एक नोट दिलेली आहे. एक्सप्लेन सम ऑफ द टर्म्स एज फॉलो. विष्णुपद याने आयब्रोज, ध्रुव याने टिप ऑफ द नोज, मात्रिका मंडला याने ब्लॅक स्फरिकल पोर्शन ऑफ द आय. आभाळात नाही, शरीरामध्ये. स्वतःचीच जिव्हा, स्वतःच नाकाचा टोक, स्वतःच्या भुवया आणि डोळ्याचं बुबुळ गोल, ते ज्याला दिसत नाही त्याचं मृत्यू जवळ आहे असं म्हटलंय. हा खंड इकडे संपतो. अथ मासावधी मृत्यू चिन्हानी साइन्स ऑफ डेथ, मृत्यूचे चिन्ह. अरश्मीम बिंबम सूर्यस्य वन्हे शीतासुमालिनः दृष्टवैकाद शमासायुर नरश्चोर्ध्व न जीवति. One who cannot see the disk of this rising or setting sun without rays or the disk of the moon or fire will not live beyond 11 months. सूर्याची कोर किंवा चंद्राची कोर जर दिसत नसेल तर मग 11 महिने जास्तीत जास्त आयुष्य. वाप्याम पुरुष मूत्राणी सुवर्ण रजतन तथा प्रत्यक्षम थवा स्वप्ने दशमासान्न जीवति. One who either in the waking state or in the dream sees human excreta, urine, gold or silver in a pond will not live beyond the 10 months. स्वप्नामध्ये पण चिन्ह मिळतात. स्वप्नामध्ये जर पाण्यामध्ये मलमूत्र किंवा सोनं किंवा चांदी पाण्याच्या आत दिसलं तर 10 महिन्यात मृत्यू निश्चित आहे. क्वचित पश्यति यो दीपम सुवर्णम च कशाविंतम विरूपाणी च भूतानि नवमासान्न जीवति. One who does not see the glow of a lamp or gold rubbed on a touchstone or who sees all living things in deformed shapes does not live longer than 9 months. आकार रूप ना, लोकांचं आकार हे नीट दिसल नसेल, विकृत दिसत असेल, डिफॉर्म्ड शेप असेल तर मग 9 महिन्याच्या आत मृत्यू आहे. स्थूलांगोपी कृशोपी सहसा स्थूलत्व मालभ्यते प्राप्तो वा कनक प्रभाम यदि भवेत् क्रूरोपी कृष्णाच्छविः शूरो भीरु सुधीर धर्म निपुणः शांतो विकारी पुनः नित्येवं प्रकृतिः प्रयाति चलनम मासाष्टकम जीवति. Alright. If a fat person suddenly becomes thin, or a thin person suddenly becomes fat, or if his glittering golden complexion suddenly becomes rough and black, or his nature suddenly changes from bravery to cowardice, from piety to impiety, from steadiness to fickleness, then he will live only up to 8 months. अचानक तुम्ही खूप स्पिरिच्युअलिटी पाळताय आणि अचानक स्पिरिच्युअलिटी
मला वाटतं सुचित्रा, तू म्यूट वर जावं बेटा, आणि जेव्हा तुला बोलायचंय तेव्हा सारखं ऑन कर. तुझ्या बॅकग्राऊंड मधनं कोणतरी काहीतरी करतंय का तिकडे? आता एक खुर्ची ओढली ना, आता त्याचा आवाज आला. ओके, देन इट्स ओके. सो झाडा माणूस बारीक झाला, बारीक माणूस झाडा झाला, किंवा त्याचं सोनेरी रूप असेल आणि तो एकदम काळा पडला, किंवा तो जो शूरवीर असतो तो अचानक घाबरला, किंवा जो स्पिरिच्युअल असतो तो सडनली अनस्पिरिच्युअल झाला, जो स्थिर असतो तो अस्थिर झाला, तर मग 8 महिन्याच्या आत मृत्यू निश्चित आहे. पीडा भवे पाणी तले च जिव्हा मुले तथास्या द्रुधिरम च कृष्णम विद्वम न च ग्लायति यत्र दष्टया जीवेन मनुष्यः स ही सप्तमासम. इफ वन फील्स पेन इन द palm or at the root of the tongue, तळ हाताच्या बेस या भागामध्ये जर दुखायला लागलं, किंवा जिभेच्या खालच्या भागामध्ये दिखायला लागलं, और इफ द ब्लड बिकम्स ब्लॅकिश, किंवा रक्त काळसर निघालं, और इफ वन डज नॉट इवन लुक टुवर्ड्स द प्लेस वेअर pricked, then one will live up to 7 months. 7 महिने आयुष्य. मध्यांग गुलीनाम त्रितयम न. तुमच्या पण मनात येतंय का कुठले वाले आपण चेक करणार म्हणून? नो नो नो, बीटा गामा डेवलप बीटा नाही गामा करायचे. नाही ना? नाही अदरवाइज कि चेक करने के लिए हर महीने हर साल कोई तो नहीं, भी नहीं, एक दो डिसाइड करके रखते हैं और खुद को ही चेक करते हैं. दिलं मॅम. नाही नाही मी नोट बंद केलं. नाही, पण एक कोरिलेट करता आलं मॅडम. सरांचे, आपले जैन सरांचे संबंधी है ना, वो अभी गुजर गए ना, तो उनका ऐसे ही था, अंदर हॉस्पिटल जाना बाहर आना, अंदर जाना बाहर आना, ऐसे 3-4 महीने में ऐसे बहुत बार दे फेल्ट ही कम आउट, बट अगेन ही इज एडमिटेड, अगेन कम, ऐसे 4-5 बार हुआ. देन जे तुम्ही म्हटले ना, म्हणजे आता रीडिंग झालं ते. तेवढ्या वेळात झालं. त्यांच्या मुलीचे सासरे. हो, मुलीचे. अच्छा अच्छा, हा हा. ओके, अ इयर. ऑल राईट. सो पण बघा, 8 महिने, 9 महिने, 8 महिने, 7 महिने, 6 महिने, 5 महिने, मतलब एक 10 महिन्या, 11 महिन्यापासून सुरुवात केली. पहिल्या सूत्रामध्ये 11 महिने, दुसऱ्या सूत्रामध्ये 10 महिने, तीसऱ्यामध्ये असं एक कम होते जा रहा है. अभी हमने जो पढ़ा वो 7 महीना का था. मध्यांग गुली नाम त्रियति न वक्रम रोगम विना शुष्यति यस्य कंठः मुहुर्मुहुरः मुहुः प्रश्न वशेन जाड्यात जाईयात षड्भी स मासौ प्रलयम प्रयाति. If the middle 3 fingers do not bend, if without sickness the throat becomes dry, and if there appears to be a loss of memory by asking questions again and again, then his death will come in 6 months. मुझे मेरे ससुर याद आए, पता है उनको एक हमारे कजिन की लड़की है, उसका नाम कल्पिता. वो दिन में इतनी बार पूछते थे, छोटी ताईचं मुलीचं नाव काय? देन एवरी टाइम वी हैव टू से कल्पिता. और फाइनली मैंने उनके दीवार पे लिख दिया था ये कल्पिता, लेकिन लिखने के टाइम कलपिता लिखा था, तो हम लोग उसके ऊपर. पर यस, ही डाइड विद इन 6 months. दैट्स ट्रू. न यस्य स्मरणम किच्चिद्विद्यते भूतकर्मणि सोवश्यम पंचमे मासे स्कंधारूढ़ो वशिष्याति भविष्याति. One who does not remember anything of the past will surely die in 5 months. पास्टची विस्मृती झाली तर तो 5 महिन्यामध्ये मृत्यू. यस्य न स्फुरति ज्योतिः पिंयते नयन द्वयम मरणम तस्य निर्दिष्टम चतुर्थ मासे निश्चितम.
One whose eyes has no palpitation but have pain in both is bound to die in 4 months. हा, डोळ्याला आपण बघ ना असं हे जाणवतं, पैल्पिटेशन जाणवतं, तर ते लाइफ इन शॉर्ट, आंखों में जिसके लाइफ नहीं है वो तुमको कोई मूवमेंट महसूस नहीं होता और दर्द फिर भी होता है दोनों आंखों में, तो 4 महीने में जाएगा। दंताश्च वृषणौ यस्य न किंचिदपि पिंयते तृतीय मासतो वश्यम कालाग्न्यायाम वन्ने भवेन्नरः। One whose teeth and scrotum do not experience any pain when pressed will surely die in 3 months. हाँ, पुरुषों में अगर उनके स्क्रोटम को अगर हम दबाते हैं और उनको कोई दर्द नहीं होता, या तो दांतों को कोई दर्द महसूस नहीं होता, तो वो 3 महीने में गुजर जाएंगे। ओके, नेक्स्ट खंड, मृत्यु समय ज्ञानम। अभी मृत्यु के छायो उपासना दिया है यहाँ पे इन्होंने, और इधर उन्होंने नॉलेज ऑफ द टाइम ऑफ डेथ बोला है, मृत्यु समय ज्ञानम। हाँ, लेकिन छायो उपासना यहाँ पे इस वाली किताब में लिखा है। कालो दुरस्ति तो वापी येनोपायेन लक्ष्यते तम वदामि समासेन यथा दिष्टम शिवागमे। Now I will describe in brief the signs as directed in the Shiva Shastra by which distant death also could be indicated. अभी बहुत टाइम है मृत्यु को, लेकिन वो भी हम पहचान सकते हैं। This is the speciality of Swarodaya, to know beforehand one's death. Besides, it is a sadhana itself. हाँ, ये एक प्रकार की साधना ही है, अपने ही मृत्यु के समय को जानना। हाँ, ये भी एक साधना है, ताकि जब वो निकट आए तो यू विल नो। ओके, एकांतम विजनम गल्वा कृत्वा दित्यम च पृष्ठतः निरीक्षये निजच्छायां कंठदेशे समाहितः, going alone to a lonely place and keeping the sun on his back, one should concentrate his attention on the throat area of his shadow. अच्छा, छाया उपासना ही है ये, तो क्या करने का, रोज, ये एक प्रकार की साधना है, रोज अकेले में जाना और वहां पे सूर्य हमारे पीछे होना चाहिए और हमारा जो शैडो होता है उसके गले पे हमने फोकस करना, ये उपासना है। ठीक है ना, आया ध्यान में, आलं लक्षात? ऑलराइट। ततश्चाकाशमीक्षेत ह्रीं परब्रह्माणे नमः अष्टोत्तर शतम जप्त्वा ततः पश्यति शंकरम। ओके, हैविंग देन वन शुड, अच्छा, ये स्टेप वाइज एक एक सूत्र में एक एक स्टेप दिया है। एक तो अकेले जगह पे जाओ जहां पे कोई नहीं है, सूर्य तुम्हारे पीछे रखो, फिर तुम्हारा जो शैडो दीवार पे या फ्लोर पे जो भी गिरेगा उसके गले के पार्ट पे फोकस करो, उसके बाद में आकाश की तरफ देखना और ह्रीं परब्रह्म नमः 108 बार बोलना, देन द फॉर्म ऑफ शिवा इज सीन। ऐसा करने से आकाश में शिव का रूप या आकार हमें दिखेगा। ओके, सो ये ऑलरेडी आई थिंक हमने छायो उपासना में ऑलरेडी ये पढ़ा। मंत्र काय होता? मंत्र काय म्हणालीस? ह्रीं परब्रह्मणे नमः। हाँ, मंत्र आहे ह्रीं परब्रह्मणे नमः, ह्रीं। फिर क्या आगे क्या करना है? शुद्ध स्पष्टिक शंकशम नाना रूप धरम हरम षण्मास भ्यास योगेन भूचराणि प्रतिर्भवेत वर्षद्वयेन तेनाथ कर्ता हर्ता स्वयं प्रभुः। He will see Lord Shiva, whose appearance is like pure crystal and who assumes numerous forms.
अलग अलग रूप लेते हुए शिव जी दिखेंगे आकाश में. ही हु प्रैक्टिसेस दिस उपासना फॉर 6 months, 6 महीने तक जो इसकी ये साधना करेगा, he becomes like a king, राजा की तरह बनेगा. And if he continues to practice for 2 years, he may himself become the creator, destroyer and the all powerful lord. उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश की सारी शक्तियां आ जाएगी. 2 साल तक अगर ये रोज उसने किया तो. ये 3 मंत्र जो है ये छायो उपासना के मंत्र है. So Suchitra, I get it that बीटा गामा नको, but मला असं वाटतं की I don't know, maybe it is at the age that I am, और अभी when your responsibilities are over and you are free, you know, so शायद इसलिए मुझे ये महसूस हो रहा है. बट मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसी साधना जरूर करनी चाहिए कि जिससे हम अपना समय नाप सके और हमें अंदाज लग जाए कि भाई you know, where we can gauge about so that we can go with complete awareness. My point is that when we die, we don't want to die unaware and suddenly. Yeah, maybe I'm wrong. म्हणजे हे माझ्या मनातले विचार सांगते मी जे आता आले ते, की एवढे सगळे पॉइंटर्स दिलेले आहेत तर त्याच्यातलं कुठला तरी एक पॉइंटर रेग्युलर प्रॅक्टिस मध्ये ठेवावा. राईट, so that you know, you will be able to judge what is happening and you will go with full awareness. Whatever your physical body situation, namasmaran, japa, ajapa, you remain in ajapa and you release your breath. असं वाटतं मला. Anyway, मैडम सर वो संकल्प बोला है ना, हाँ वो सब आयु सब है ना, वो हाँ. उसमें मैं मेरा वही प्रार्थना रहती है कि मैं ये मेडिटेटिव स्थिति में ही मेरा मृत्यु आनी अंतिम, चाहिए. हाँ, अंतिम हाँ, सांस चले. वो- अंतिम सांस के वक्त हम लोग मेडिटेटिव स्टेट में रहे. ये या सच में, इवन दिस इज व्हाट आई फील. यस, सो नाउ त्रिकाल ज्ञात्व माप्नोति परमानंदमेव च सतताभ्यास योगेन नास्ति किंचत्सु दुर्लभम. Through regular constant practice, he will become the knower of all the 3 times, kalas, past, present and future, and will get absolute bliss. Nothing will remain inaccessible to him. जो ये उपासना 2 साल तक करेगा ना, वो त्रिकाल दर्शी हो जाएगा और ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो वो नहीं जानता है. ऑलराइट, मैं देख रही हूँ यहाँ पे कुछ और दिया है क्या इन्होंने. ऑलराइट, नेक्स्ट. सो मॅम, तुम्ही उपासनेबद्दल बोलताय आणि मी लक्षणांबद्दल बोलतेय. हा, पण लक्षणांमध्ये पण ना मला असं वाटतं की आपण योग अभ्यास करतोय तर काही काही लक्षणं जी आहे ना ह्याचा पण आपण पाठांतर म्हण किंवा अभ्यास आपण लक्षात ठेवावा. कारण मग ती लक्षणं बघायचं असतील ना तर मग नाही, आपल्याबरोबर कोणीतरी नकोय बघायला. नाही, सपोज स्वतःसाठी पण, फक्त स्वतःसाठी असं नाही. आता माझ्या मावशीकडे दोघही ऑलमोस्ट 90 आहेत आणि तिचे हजबंड ना म्हटलं तर सिरियस आहे, म्हटलं तर नाही, बेड रिडनच आहे आणि ते 6+ हाईट आहे त्यांची आणि अजूनही तसेच आहेत ते, पण स्वतः काहीच करत नाही. आता त्यांना हँडल करणं ह्या सगळ्यांना इतकं डिफिकल्ट जातंय. हा, मग अशा सिच्युएशन मध्ये आपण पण बघू शकतो. अभ्यासू जसं आपल्याला आसनांची 3 सूत्र माहिती आहेत, जसं आपल्याला प्राणायामाची 5 सूत्र माहिती आहेत, तसे ह्याच्यातली कमीत कमी 3-4 प्रक्रिया आपल्याला माहिती असली पाहिजे असं मला वाटतं. यु नो, सो दॅट समवेअर यू हॅव एन आयडिया अबाउट व्हॉट इज हॅपनिंग. एक तर मला असं वाटतं वेन यू रेकॉग्नाइज समथिंग लाईक दिस, you will feel more sympathy and more empathy, compassion in your heart. All right, and you can pray for their peaceful release also. Why not? सगळ्या गोष्टींची प्रार्थना आपण करतो की नाही.
मग त्यांनी विदाउट सफरिंग कोणीतरी जावं ही प्रार्थना न करायचं काय कारण, राईट? काहीच नाही. हा, हम्म. सो जसं आपल्याला ते सूत्र माहितीये तसे जे सोपे आहेत आपल्याला, जे सोपे वाटते, त्यांनी जवळजवळ 21 सूत्र दिले आता ओळखण्यासाठी, की 6 महिने मतलब 11 महिने, 10 महिने, 9 महिने, 8 महिने. अगदी तेवढं प्रेडिक्शन आपल्याला काय करायची गरज पण नाहीये आणि आपण करू पण नाही. बट ऍटलीस्ट वी विल नो टू रेकग्नाइज. इफ वी प्रॅक्टिस अँड लर्न टू रेकग्नाइज, then I feel we will be better equipped at knowing. It's all about knowledge, ज्ञान. त्या हेतूने म्हणते मी की ज्ञान असावं, आणि जर वाचलं आहे तर त्यातलं काहीतरी 2-4 गोष्टी लक्षात ठेवून करावे असं वाटतं मला. ऑल राईट. कुठे होतो आपण? हा, तद्रूपम कृष्णावर्णम यः पश्यति व्योम्नि निर्मले क्षणमास मृत्यु माप्नोति स योगी नात्र संशय. The practitioner or yogi who sees within the clear sky the form of Shiva as black colored will undoubtedly die in 6 months. और ये छाया उपासना करते करते अगर वो शिव जी का रूप आपको काला दिख जाए, काय क्लियर है, लेकिन शिव जी का रूप जो है आकाश में अगर आपको काला रंग का दिख जाए तो समझ लो अब तुम्हारे हाथ में 6 महीने है. पिते व्याधिर्भयम रक्ते नीले हानिम विनिर्दशते दशेत नाना वर्णोथ चोत्तस्मिन सिद्धिश्च गायते महान. If the complexion of the form of Shiva appears to be him as yellow, he will suffer from diseases. देखो कितने इंडिकेशन है. अगर ये उपासना जो भी हमारा शैडो देख के गले के भाग पे त्राटक करना है, त्राटक करने के बाद आकाश में देखना है, वहां पे शिव जी के अलग अलग रूप दिखेंगे. नहीं, 108 बार ह्रीम परब्रह्मणे नमः बोलना है, शिव जी के अलग अलग रूप देखेंगे. लेकिन अगर उनका रूप आपको काला दिखा तो समझ लो 6 महीने में मृत्यु है. अगर पीला दिखा तो बीमार पड़ने वाले हो, अगर लाल दिखा तो भय है तुम्हारे मन में, नीला दिखा तो कुछ ना कुछ नुकसान होने वाला है, एंड इफ मल्टी कलर्ड ही विल अचीव सक्सेस और सिद्धि, सुपरनैचुरल. अब देखो, आप रंग देखोगे तो पंचमहाभूत के रंग है ये, तो आकाश तत्व का मल्टी कलर्ड होता है ना हमेशा, तो वो अगर दिख गया तो समझ लो कि सक्सेस है, सिद्धि प्राप्त है, सुपरनैचुरल पावर्स. पदे गुल्फे च जठरे तु विनाशः क्रमशो भवेत विनश्यतो यदा बाहु स्वयं तु म्रियते ध्रुवम. If he sees that the feet, ankles and belly are missing from the form of Shiva, then he will meet gradual destruction, and when he sees both arms missing, he himself will definitely die. शिव जी के अगर दोनों बाहु दिख नहीं रहे हैं तो मृत्यु निश्चित है, और अगर पैरों का भाग या पेट गायब है तो धीरे धीरे नष्ट होने वाला है. वाम बाहु तदा भार्या नश्येदिति न संशयः दक्षिणे बंधु नाशो ही मृत्युर्मासे विनिर्दिशते. If he sees that the left arm of the form of Shiva is missing, then his wife will undoubtedly die. शिव जी का अगर लेफ्ट हाथ नहीं है तो पत्नी की मृत्यु है. And if he sees that the right arm is missing, then his kinsman will die. अगर राइट नहीं है तो उसके जो भी जनरल या जो भी आर्मी भेजी होगी जहाँ पे उनके जो भी है ना शूरवीर, वो उनका मृत्यु है. एंड इन अ मंथ्स टाइम ही हिमसेल्फ विल डाई, और 1 महीने भर में अपना भी मृत्यु निश्चित है. अशीरो मास मरणम विना जग्घे, बरोबर आहे ना का ते? विना जंघे बरोबर. हा, दिनाष्टकम अष्टभीह स्कंदनाशेन छाया लोपेन तत्क्षणात. If he does not see the head of the form, he will die within a month. अगर सर नहीं दिख रहा है तो 1 महीने में मृत्यु. If he does not see the thighs or shoulders,
हाँ, अगर थाइज और शोल्डर्स नहीं दिख रहे 8 दिन में मृत्यु. इफ ही डजंट सी द शैडो ऑफ द फॉर्म एट ऑल, देन ही विल डाई दैट वेरी मोमेंट. अच्छा, ये शिव जी का नहीं लग रहा है मुझे. एक मिनट. हाँ, ये शिव जी का नहीं है. ये जो भी नहीं दिख रहा है ना, पैर नहीं दिख रहे, पेट नहीं दिख रहे, ये खुद का है, खुद के शैडो का है. ओके, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी तरह आपकी हो तो क्लियर कर लो. अपना ही शैडो देख कर अगर उसमें ये अलग अलग रंग दिखते हैं, या तो फिर यहाँ पे उन्होंने फॉर्म ऑफ शिवा लिखा है, लेकिन इधर ऐसा नहीं लिखा है. आपण पहिले पण वाचलं होतं ना दीदी की हो अमुक हो हो. पार्ट शरीराचा नाही हो दिसला तर हो, छायो हा. उपासना मध्ये त्यांनी दिलेलं हो आहे. एस्पेशली हे जे वाम बाहू सदा जे होतं ना, इफ one's own shadow, the left hand disappears, his wife will die, right hand disappears, his brother will die, he himself also would die. अशरीरो मास मरणम विनांजंघे दिनाष्टकम अष्टभी स्कंदनाशम छायालोपिन तत्क्षणात. हाँ, तो ये भी हमने पढ़ा, राइट. देन अच्छा, इफ ही डज नॉट, अगर सर नहीं दिख रहा है तो 1 महीने में जाएगा. अगर शोल्डर्स और थाइज नहीं दिख रहा है तो 8 दिन में. और अगर ही डज नॉट सी द शैडो ऑफ द फॉर्म एट ऑल, देन ही विल डाई दैट वेरी मोमेंट. हाँ, शैडो देखने गए, उपासना करने गए और अपना शैडो दिख ही नहीं रहा है, बस उधर ही खत्म है खेळ. प्रातः हे माहिती आहे म्हणून तिथल्या तिथे संपायचं. माझा शॅडो का नाही दिसला असं व्हायचं. प्रतः पृष्ठगते रवो च निमिषात गुलिश्चाधरम दृष्टिवांद्रे न, काय ग ते शब्द आहे, दृष्ट वा द्रेन्न मृती तत्वांतर. स्तवंतर हाँ, मोक्षायाम मोहोच्छायां नरः पश्यति तत्कर्णार सकरास्य पार्श्व हृदयाभावे क्षणार्धात् तत्स्वयं दिम्मूढो हि नरः शिरो विगमतो मासांस्तु षड्जीवति. In the morning, stand in the sun at one's back and concentrate on the shadow. If the fingers and the lips are missing, then death will be immediate. One who is unable to see his own shadow can expect death within a moment. If one does not see the ears, shoulders, hands, face, sides, or chest, then death will come in half a second. If the shadow is headless and one does not know the significance of the different directions, then one will live only up to 6 months. ओके, अगर शैडो को सर नहीं है और दिशाहीन हो जाते हो तुम, तो 6 महीने आयु है. एकादिशो शाहानि यदि भानुर्निरन्तरं वहेद्यस्य च वै मृत्युः शेषाहेन च मासिके. If the solar swara flows for 16 days continuously, death will come by the end of the even days of the month. और डिटेल में जा रहे, अगर 16 दिन सूर्य ही चल रहा है तो इवन डेज उस महीने का जो 31वां दिवस नहीं, 30वां दिवस, वो महीने के आखिर में, मास के आखिर में, लेकिन इवन डेट पे मृत्यु होगा. संपूर्णम वहत सूर्यश्चंद्रमा नैव दृश्यते पक्षेण जायते मृत्युः कालग्नेनानु भाषितम. If the solar swara flows full strength constantly and the lunar swara does not flow at all, death will occur within 15 days. This is said by the wise who have knowledge of time. Mutra purisham vayuscha samakalam pravartate tadaso chalito gneyo dashahe mriyate dhruvam. When urine, excreta and wind are all expelled simultaneously, शीशू आणि गॅस एकत्र बाहेर पडले, देन ही इज अ लॉस्ट कॉज, तर समझ लो कि गया. ही विल श्योरली डाई विद इन 10 days, 10 दिन के अंदर गुजर जाएगा. संपूर्ण वहेत चंद्र सूर्यो नैव च दृश्यते मासेन जायते मृत्युः कालग्नेनानु भाषितम.
If the lunar swara flows full strength constantly and the solar swara does not flow at all, death will occur within a month. This is said by the wise who have the knowledge of time. Okay. तो आता इथे लुनार स्वर म्हटलंय त्यांनी. चंद्र स्वर कंटिन्यूस चालू आहे आणि सूर्य स्वर चालूच होत नाही तर 1 महिन्याच्या आत निश्चित मृत्यू आहे. अरुंधती ध्रुवम चैव विष्णू त्रीणी पादानी च आयुर्हीना न पश्यन्ति चतुर्थ मातृमंडलम. Those whose duration of life has come to an end are unable to see the stars Arundhati, Dhruva, Matrika Mandala and the sky. जिसका मृत्यु निकट है उसको अरुंधति, ध्रुव, मातृका मंडल, आकाश उसको दिखेगा ही नहीं. अरुंधति भवे जिह्वा, ध्रुवो न साग्रमेव च, भ्रुवौ विष्णुपदम ज्ञेयम तारकम मातृमंडलम. If in the above shloka the tongue represents Arundhati. फिर से अरुंधति यानी जबान. Tip of the nose is Dhruva. Eyebrows is the feet of Vishnu, and the stars, the Matrika Mandala, is the 7 divine mothers. सप्तमार्ग. अगर ये नहीं दिख रहा है तो समझ लो. नवभ्रुवम सप्तघोषम पंचताराम त्रिनासिकाम जिह्वे मेकदिनम प्रोक्तम म्रियते मानवो ध्रुवम. The man will surely die in 9 days who is unable to see his eyebrows. अपने ही आईब्रो अगर नहीं दिख रहे तो 9 दिन में मृत्यु है. In 7 days if he is unable to hear any sound, अगर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है तो 7 दिन में. और 5 days if he is unable to see the stars, और अगर तारे नहीं दिख रहे तो 5 दिन में. In 3 days if he is unable to see his nose, and in 1 day if he is unable to see his tongue. अपना ही नाक उसे नहीं दिख रहा प्रतिबिंब में तो 3 दिन में मृत्यू है. जबान नहीं दिख रही तो 1 म्हणजे पंचमहाभूत थोडक्यात. पंचमहाभूत. म्हणजे आपण म्हणतो ना की एक अवयव काम करायचं कमी झालं बाबा, एक सिस्टीम फेल होत चालल्यात, तेच ते हे. मोस्ट ऑफ द टाइम मी जे काही ऑब्झर्व केलंय ना, ऍट दॅट मोमेंट, म्हणजे ते शेवटचे दिवस म्हण किंवा शेवटचा दिवस म्हण किंवा शेवटचे काही दिवस, भय जो आहे ना, फियर टेक्स ओव्हर. ये मैंने देखा. एक माझ्याकडे एक ओल्ड पीपल्स होमचे ब्रह्मे म्हणून यायचे. तर ते म्हणे, काय हो, मला अध्यात्माचं काही सांगू नका तुम्ही. आमच्याकडे एक ताई होत्या, त्या इतका, म्हणजे त्यांनी पुस्तकं लिहिलेली आहे उपनिषदांवर वगैरे वगैरे, इतका अभ्यासामध्ये, पण शेवटचे 4 दिवस त्यांनी ते मरू द्या हो, ते सगळं, ते जाऊ द्या, ते सगळं, म्हणजे शी सेड फॉरगेट इट ऑल यार, आय एम लुक आफ्टर मी, यू नो, आई एम गोइंग टू, समथिंग विल हैपन टू मी, फॉरगेट ऑल दैट, यू गिव मी द बेस्ट केयर दैट यू कैन, लुक आफ्टर मी. हाँ, तो ये हो जाता है. कोणा वक्षणे र गुलीभ्याम किंचित काय ग, काय आहे शब्द, कोणावक्ष्णोर अंगुलीभ्याम किंचित पीडया निरीक्षयेत यदा न दृश्यते बिंदुर्दशाहेन भवेन्मृत. If after pressing the corners of the eyes slightly with the fingers and gazing steadfastly at a blank space, one does not see any spot of light, one will die within 10 days. त्राटक करताना जर प्रकाश दिसत नसेल तर 10 दिवसात मृत्यू आहे. तीर्थस्नानेन दानेन तपसा सुकृतेन च जपैर ध्यानेन योगेन जायते कालवंचना. डेथ कॅन बी अवर्टेड बाय बेथिंग इन द होली प्लेसेस. तीर्थ स्नान केल्याने मृत्यू टाळता येतो. बाय परफॉर्मिंग चॅरिटी, पेनन्स, ऑस्टॅरिटी और वर्च्युअस ऍक्ट, रेसिटेशन ऑफ मंत्रज और प्रेयर्स, मेडिटेशन अँड योगा. जे काय मृत्यूच्या शेवटचा आपलं, यु नो, whether you know or you don't know, at the end of it, you know, you just do all this charity, penance, austerity, virtuous act,
recitation of mantra or prayers, meditation and yoga. Shariram nashayante te dosha dhatu malas तथा समस्तु वायुर विघ्नेयो बलतेजो विवर्धन. The disorders of the three dosha, vata, pitta, kapha, the primary fluids and the excretion dwell in numbers of the body. Keep on destroying it. Okay, म्हणजे त्रिमल आणि त्रिदोष हे शरीराला नष्ट करत असतात. But the balancing of the vayu increases vigor and strength. पण वायूला जर बॅलन्स मध्ये ठेवलं तर शक्ती आपली वाढते. ह्याच्याबद्दल काही दिलंय का तर एक नजर मारते. हा, लेट मी टेक अ लुक. दिस इज व्हॉट सूत्र नंबर 171. वाटलंच होतं मला दिलं असेल. ऑलराईट, हे बघ काय म्हटलेलं आहे ते. द दोषा धातू अँड मल, सप्त धातू, त्रिमल आणि त्रिदोष, ऑल दीज डिस्ट्रॉय द बॉडी. बरोबर आहे ना, ऑक्सिडेशन प्रोसेस आहे, त्यामुळे शरीराचं एजिंग and towards destruction. But it should be noted that if the prana is kept in equilibrium, it would cause increase of strength, brilliance, etc. म्हणून प्राणायाम खूप महत्वाचा आहे. Note, body of a living being is made up of three doshas, vata, pitta, kapha, and further also these three maintain the body after having issued forth the sapta dhatu. Therefore they are called as dhatus. So far this body is concerned. The word means that when the body is sustained, upheld, yet from the ultimate ontological point of view, the doshas themselves in derivative sense means vitiated ones or vitiating ones, and it is because unless there is disturbance of balance of the three gunas, creation cannot take place. दोष त्रिदोष ऑपरेटिंग नसेल ना तर काय म्हणतो, क्रिएशन नाही होणार. न्यू सेल्स विल नॉट बी फॉर्म्ड. सो द three doshas have to be continuously in function. Therefore, doshas, dhatus, malas, which slowly cause decay of the life, are themselves weak, lame, and uneven. If it is the vayu, vata is its bodily manifestation, who alone makes everything even and maintains balance. ठीक आहे. कुठे होतो आपण? हा, रक्षणीयस्ततो देहो यतो धर्मादि साधनम योगाभ्यास सात्समायांती साधुयाप्यस्तु साध्यताम असाध्यः जीवितम धन्ति न तत्रास्ति प्रतिक्रिया. Therefore the body must be protected, that is kept healthy, because the body is the primary means of performing religious duty. शरीर निरोगी नसेल तर साधना पण होणार नाही. Right? By practicing yoga, the virtuous as well as the contemptible come to the curable state of their diseases or ailments. तुम्ही देवामध्ये विश्वास करा किंवा तुम्ही खूप चांगले व्यक्ती असा किंवा खूप वाईट व्यक्ती असा, पण काही असलं तरी योग अभ्यास केल्याने शरीर निरोगी किंवा रोगमुक्त ठेवता येतो. The ailments which become incurable due to not practicing yoga kill afflicted persons because there is no other remedy. योग हा एकच उपाय आहे. हा, तुम्ही whether you are a villain or a hero, योग is the only answer. If you keep doing yoga, then you will stay healthy. यशाम हृदि स्फुरति शाश्वतम द्वितीयम तेजस्त मोनि वहना शंकरम रहस्यम तेषा मखंड शशीर्म्य सुकांति भाजम स्वप्नोपि नो भवति कालभयम नराणाम. There is no fear of death even dream to such persons whose hearts throb with the mystic incantation of the eternal and the unparalleled knowledge of the swara, which destroys a multitude of dark ignorance and illumines them like the full moon. तर अंधकार, अविद्या जर नष्ट करायची आहे आणि विद्याची ज्योत आपल्याला प्रकट करायची आहे तर स्वराचं ज्ञान असणं गरजेचं आहे आणि सतत आजप चालू असणं गरजेचं आहे. दॅट इज द मेन थिंग दे आर सेइंग.
mystic incantation of eternal and unparalleled knowledge of the Swara, and heart throb with it. All right. Okay, next section is Atha Samadhi Sadhanam. Okay, section on Samadhi. Ida Gangeti Vidneya Pingala Yamuna Nadi Madhya Saraswati Vidyat Prayaga Disamasta Tha. Ida Nadi is known as Ganga, Pingala is Yamuna, and the Sushumna is Saraswati, and the place of their confluence is known as Prayag. हे सगळं आपलं झालेलं आहे. हा, सो मी परत नाही, एक थोडस इकडे एक नोट दिलेलं आहे त्यांना. This again is a typical example of working of Indian mind in relation to macrocosm and microcosm. India physically itself is identified as a cosmic man, and these three rivers represent the symmetrical correspondence of the Swarodaya concept. And it is a fact that at the confluence of Ganga and Yamuna at Prayag, one can easily see the blackish blue tinge of Yamuna meeting with the whitish tinge of Ganga, as if demarcating the line between the two. The Saraswati is said to be very rarely visible, otherwise she is physically almost absent. The whole concept derives its strength from the Vedic allusion to this trinity. India is a mystical and Puranic tradition is depicted as the spiritual symbol of cosmic man, having Kanyakumari as the feet and Kailasha as the peak of the mountain of Himalayas on the top. Kanyakumari पाय आहे आणि शीर आहे कैलाश. The Brahmarandhra point is in the yogic sense. The image of Lord Shankara sitting on it, the Ganga coming out of his stuff, also refers to this. In yogic sense, the Bhru Madhya, the junction of the midpoint between the eye, is the Ajna Chakra, wherein meets Sushumna and crosses Ida and Pingla. It is a confluence of the three major nadis. Such also is the case with Manipura, the Nabhi Chakra. पण इथे ते म्हणतात की नाभी चक्राचं पण प्रयागच आहे. आपलं नाभी आणि आपलं भ्रूमध्य हे दोन प्रयाग स्थान आहे आपल्या शरीरातले. प्रयागला खरंच गंगा आणि यमुना अशा वेगळ्या वेगळ्या दिसतात, म्हणजे लगेच ओळखायला येतात. अच्छा. आणि संगमावरती सरस्वती दिसतच नाही, नाही दिसत, लुप्त आहे. आदौ साधना माख्यांतम सद्य प्रत्यय कारकम बुद्ध पद्मासनो योगी बंधये दुढ्यानकम. In the beginning of the means of immediate for instantaneous, नाही, I'm sorry, मी ह्या पुस्तकातलंच वाचू लागले. In the beginning of the means of accomplishing the practices is told to generate instant confidence. Now the practitioner sitting in the lotus posture should practice Udyan Bandha, that is retain the Apana Vayu at the Nabhi. उड्यान बंध म्हणजे अपान वायूला आपण नाभीवर धरून ठेवतो, त्याला खालच्या बाजूला वाहू देत नाही. हे कशाने होतं? उड्यान बंधनी. सो एकदा नीट अभ्यास सुरू झाला आणि कॉन्फिडन्स वाटायला लागला तर पद्मासनामध्ये उड्यान बंधचा अभ्यास करावा असं त्यांनी सुचवलंय. पूरकः कुंभकश्चैव रेचकश्च तृतीयकः ज्ञातव्यो योगी निर्भित्यम देह संशुद्धि हेतवे. In order to purify the bodies, yogis should know thoroughly about the aspects of pranayam which are puraka, kumbhaka and rechaka. ह्याचा अभ्यास नीट केलाच पाहिजे. पूरकः कुरुते वृद्धिम धातु साम्यम तथैव च कुंभके स्तंभनम कुर्या जीव रक्ष Vivardhanam. Puraka is responsible for growth and harmony of the essential ingredients of the body. श्वास घेतला की आपल्याला त्याच्यातनं सगळं आपली वाढ होते. Whereas Kumbhaka enhances the preservation of life that is performed by suspension of the breath. पण जे काय आपलं ग्रोथ झालेली आहे ती ग्रोथ मेंटेन व्हायला कुंभक महत्वाचं आहे, है ना? इट मेक्स सो कंप्लीट सेन्स, राइट? So through Puraka, growth and nurturing, harmony, हमारे दोष जो है बैलेंसिंग, ये पूरक से होता है. लेकिन अगर उसके बाद जब हम कुंभक करते हैं तो वो स्थिति को हम एस्टैब्लिश करते हैं.
तो जैसे हम हमारे क्लास में बोलते हैं कि अगर तुम दीर्घ श्वसन का अभ्यास करोगे तो फिर दिन भर का श्वसन भी तुम्हारा धीरे धीरे दीर्घ होने लगेगा। ऑलराइट, उसी तरह हम कुंभका का अभ्यास करेंगे तो कुंभका का काल धीरे धीरे हमारा बढ़ते चला जाएगा। और इसलिए कुंभक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सस्टेनेंस है। रेचको हरते पापम कुर्याद्योगपदम व्रजेत पश्चिमा संग्राम वतिष्ठे लयबद्धम च कारयेत। रेचक डिस्ट्रॉयज ऑल इविल्स ऑफ द माइंड एंड फिजिकल इम्प्यूरिटीज। शरीर की जो भी अशुद्धि है और मन की जो भी अशुद्धि है, इसको नष्ट करने के लिए अपने रेचक पे ध्यान दीजिए। इसलिए देखो हमारा रेचक इज ट्वाइस ऑफ द पूरक, राइट। एंड द प्रैक्टिशनर अटेन्स द स्टेटस ऑफ योगी, तब जाके योगी बन पाओगे। Thus, after completion of Rechaka, the practitioner should remain steady and repeat the above practice rhythmically with deep concentration. पूरक कुंभक रेचक कुंभक, फिर पूरक फिर कुंभक फिर रेचक। आया ना ध्यान में जो हम लोग प्राणायाम में करते हैं। पूरक किया कुंभक किया, रेचक किया कुंभक किया, फिर पूरक किया कुंभक किया, राइट। कुंभयेत्स हजम वायुम यथाशक्ति प्रकल्पयेत रेचयेच्चंद्र मार्गेण सूर्येण पूरयेत् सुधीः। The wise should inhale through the right nostril and perform kumbhaka, retaining the breath and prana to the extent of their capacity, and then exhale through the right nostril. यानी ये सूर्य काय म्हणतो आपण, सूर्यभेदन सूर्यभेदन. हा, सूर्यभेदन सांगितले. उजवीने श्वास घ्यायचा, शक्य जेवढा वेळ रोखता येईल तेवढा वेळ कुंभक करायचा आणि मग डावीने श्वास सोडायचा. जे जे सहजम काय माहित कुठे. सो दिस इज द वाईज वुड इनहेल. जे जे प्रज्ञा ज्यांची जागृत झालेली आहे ते सूर्यभेदन करतात. चंद्र पिबती सूर्यश्च सूर्य पिबती चंद्रमा अन्योन्य काल भावेन जीवेदा चंद्र तारकम. One who breathes through the right channel when it is time for the left, and then breathes through the left channel when it is time for the right, that is by breathing through the channel which is not active, will live as long as the moon and the stars exist. सूर्य चंद्र जब तक आकाश में है, अगर जीना चाहते हो तो ये सब करना होगा. या विच इज दिस 380. अच्छा, धातु सम्य thus refers to the description. चलो ठीक है. Regarding them as the symbiosis time and by mutual or reciprocal consuming, one is sure to live. There are the moons and stars in the sky. कळलं का काय? नॉन ऍक्टिव्ह चॅनल मधून ब्रीदिंग करायचंय. हो. ब्रीथ थ्रू द राईट. हा. तो सूर्य बंद असेल, सूर्य चालू असेल तर डावी नाकपुडीने ब्रीथ करायचं. आणि हे का प्राणायाम करताना आय थिंक दिस इज अबाउट द प्राणायाम. कारण इकडे जरा वेगळे शब्द वापरले. द सन लिक्स अप द एम्ब्रोइजा ऑफ द मून and the moon in turn licks up the sun, regarding them as a symbols of time. Then by mutual or reciprocal consuming, one is sure to live till there are the sun and moon stars in the sky. तो जो हम कर रहे हैं ना, अभी रात को लेफ्ट सोते हैं और वही उसको बोल रहे हैं. वही बात है. बट अच्छा, हाँ वही बात है. बराबर है ममता, यू आर राइट. ओके. स्वीयांगे वहते नाडी तन्नाडी रोधनम कुरु मुखबंधम मुच्चन्व्य पवनम जायते युवा.
One who restrains the active nadi which is flowing through its own channel by closing its mouth and by not releasing the flow of air certainly achieves youthfulness. तो अगर चंद्र चालू है तो कापूस लगा दो, तो उसके वो हमेशा ही तरुण रहेगा. यूथफुलनेस. ओके. मुखना मुखना साक्षीकरणांता नंगुली भिर्नि भिर्निरोधयेत तत्वोदयमिति ज्ञेयं षण्मुखीकरण करणं प्रियम. Close the mouth, nostrils, eyes and ears with 4 fingers and become aware of the active tattva. This is the pleasant षण्मुखी मुद्रा. तो यहाँ पे सुखद षण्मुखी मुद्रा करो, ऐसा उन्होंने बोला है. तस्य रूपम गतिः स्वादो मंडलम लक्षणम त्विदम स वेन्ति मानवो लोके संसर्गादपि मार्गवीत. Such a man who becomes acquainted with the parts of the elements by practicing Shanmukhi Mudra also acquires knowledge of the form, motion, taste, region and attribute. Knowledge about the tattva is also obtained by establishing an intimate relation with them through regular practice. यहाँ पे 84, 85, 86 का एक साथ explanation दिया है. In that mudra, the form, मतलब in Shanmukhi Mudra, the movement, taste, fear have this symbol or indication revealed only to the one who knows this path and also to the one who is in association of him, the knower. निराशो निष्कलो योगी. I think ये जो 3 है ना, ये हम कल लेते हैं. आपण इथे थांबूया, कारण त्याचं एक्सप्लेनेशन पण त्यांनी व्यवस्थित इथे दिलेलं आहे भावसारांनी. सो 384, 85 आणि 86 हे 3 लागून आहेत, ते एकत्र वाचूया आणि मग भावसारांचं जरा एक पानाचं एक्सप्लेनेशन आहे ते पण आपण वाचूया. वी विल डू दॅट टुमॉरो. नाही तर अर्ध अर्ध व्हायचं. आय थिंक वी विल स्टॉप हिअर. थांबूया ना. ओके. थँक यू सो मच.